Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tengah malam tiba, atau sesaat sebelum maupun sesudahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, lalu duduk dan mengusap wajahnya. Setelah itu beliau bersiwak, dan membaca zikir-zikir yang biasa beliau baca saat bangun malam. Hal ini biasa beliau lakukan sebelum memulai sholat tahajudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai tahajudnya dengan 2 rakaat yang ringan. Pada rakaat-rakaat berikutnya beliau sholat cukup panjang. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat sholat sendiri beliau sholat cukup panjang bahkan hingga kedua kaki beliau bengkak. Sedangkan saat sholat berjamaah, beliau tidak memanjangkan sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan tartil dan jelas. Jika membaca ayat rahmat, beliau memohon rahmat. Jika ayat atsab, beliau memohon perlindungan, dan jika membaca ayat tasbih, beliau bertasbih. Sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, suatu malam aku sholat sunnah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Setelah membaca Al-Fatihah, aku kira pada ayat yang ke-100 beliau akan ruku, ternyata beliau meneruskan bacaannya. Kemudian aku mengira setelah selesai surat Al-Baqarah beliau akan ruku, namun beliau melanjutkan dengan surat An-Nisa hingga selesai, lalu surat Ali Imran dengan tartil. Ketika membaca ayat yang menyebutkan kesucian Allah, beliau bertasbih. Jika membaca ayat yang di dalamnya terdapat anjuran untuk meminta kepada Allah, beliau memohon. Ketika membaca ayat yang di dalamnya terdapat ancaman, beliau meminta perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktu malamnya dalam sholatnya, zikirnya, berduaan dengan Sang Khalik, hingga tersisa 1/6 akhir malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat di rumahnya yang sederhana, di atas selembar tikar kecil yang panjangnya sebatas tempat sujud, dan terkadang sholat di atas tempat tidur, berbagi tempat dengan istrinya yang sedang tidur melintang. Jika hendak sujud, beliau menggeser kaki istrinya sehingga sang istri melipat kakinya agar beliau dapat sujud. Jika beliau telah berdiri, istrinya meluruskan kakinya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang sholat malam di masjid, mungkin karena beliau tidak mau mengganggu istrinya yang tengah beristirahat. Setelah witir, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak menuju pembaringannya. Beliau tidur menjelang subuh di waktu sahur, di 1/6 akhir malam. Apabila sholat tahajud telah usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan istrinya untuk sholat witir bersamanya. Suatu ketika, Sayyidina Abdullah bin Umar bersama beberapa orang sahabat mengunjungi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah bertemu dengannya, beliau bertanya, tolong ceritakan kepada kami perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling menakjubkan, yang pernah engkau saksikan. Sayyidah Aisyah pun menangis dan berkata, seluruh perilaku beliau adalah menakjubkan. Pada malam ketika beliau tidur di rumahku, saat beliau tidur di sampingku dan kulitku telah bersentuhan dengan kulitnya, beliau berkata kepadaku, duhai Aisyah, apakah malam ini engkau mengizinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku? Mendengar ucapan Rasul yang halus ini, Sayyidah Aisyah pun menjawab dengan sangat romantis. Sesungguhnya aku sangat ingin berdekatan denganmu, tetapi, aku sangat menyukai apa yang engkau sukai. Kuizinkan engkau untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bangkit menuju tempat air yang tergantung di dinding kamar beliau berwudu dan kemudian menunaikan sholat malam. Ketika berdiri beliau menangis hingga membasahi jenggotnya, dan ketika sujud beliau menangis hingga membasahi bumi. Selepas sholat, beliau berbaring dan menangis. Ketika Bilal datang untuk menemui beliau memberitahukan bahwa waktu subuh telah tiba dan melihat beliau menangis, maka Bilal bertanya, duhai Rasulullah, apa yang membuat dirimu menangis? Bukankah Allah telah mengampuni segala kesalahanmu yang lalu dan yang akan datang? Hai Bilal, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan pada malam ini telah turun kepadaku wahyu Allah yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran, ayat 190. Dari kisah tersebut kita dapat pelajaran, bahwa 1. Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah akan ampunannya, beliau masih beribadah di malam hari kepada Allah dengan luar biasa, sampai-sampai kedua kaki beliau bengkak karena beliau sholat malam yang sangat lama, berbeda dengan kita yang banyak dosa akan tetapi ibadah biasa-biasa saja. 2. Rasulullah saat malam hari ditemani oleh istrinya yang sangat cantik,
yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, masih menyempatkan sholat malam, bahkan saat beliau sholat, sampai-sampai kaki istri beliau melintang di tempat beliau sujud, sehingga saat sujud Rasulullah menggeser kaki istrinya. Hal ini berbeda dengan sebagian dari kita yang tidak memiliki istri secantik Sayyidah Aisyah dan tidak pula sholat malam. Wallahu a'lam bishawab.